Evo ekipa, kao što smo obećali, napravit ćemo vam snimak posebno vezano za naš čamac gumeni katamaran. Naravno, tu je i brat Vlada Jig and Fly. Napravit ćemo ovako štopericu, stavit ćemo negdje sa strane, nema laži, nema prevare, da vidimo koliko će nama treba. Naravno, nećemo sve vrijeme to poći vam pokazati koliko je ispalo, nećemo vam sigurno slagati. Evo vidite, ovdje napravili smo i ovaj transformator, jel se tako zove? Korač sa 12 na 220. To vam treba, vidjet ćete zašto, da se napumpa kritični pritisak u komore i onda ga dopumpate poslije sa ovom pumpom, vidjet ćete sve. Uglavnom, evo, sad ćemo da vidimo koliko nama zapravo treba vremena da ovaj čamac naduvamo, da ga osposobimo bukvalno za vodu. Evo, kreće štoperica i mi krećemo. Stavljamo uvijek radu da nam se ne znamo nikada, ali neko sve me ispod, tako. Evo, nama u torbu stane i čamac i stane nam pod. U prvu ruku smo stavljali i vesla i sve, ali ova torba koja dođe s njim je ok, s tim što nećemo baš da je preopteretimo, nije baš da je toliko tvrda da može sve to da izdrži. Tako da smo sad vesla izvukli sa strane. U suštini, evo, vidjet ćete posle kako i pakujemo čamac. Vlada je mnogo više iskustio, on je čovjek imao godinama malo drugčiji gumenjak, tako da može i on malo nešto da prozbori. Evo, otprilike pumpa na 220. Eto, tu imate te ventile. Koje uvrnete. Klasika, ništa tu nema. Eto, kao da ste doma, što bi se reklo. Pumpica. I sad ona krene. Ok. Idemo drugu. Znači, Vlada, ovu smo ostavili. Ne skroz, ljudi. Evo da vidite otprilike koliko to upada. Poslije ćemo da je dopumpamo sa pumpom. Ali vam naravno ova pumpa štedi vrijeme, vidite i sami. Mnogo znači. Znači, štoperica sve vrijeme radi, da ne mislite. Evo ga. Vlado, sad gasimo to i stavljamo pod. Bitno je, ljudi, da ne prepumpate kobasice jer i pod treba da legne i on se pumpa. To je, Vlado, kao ova sup daska, jeli? Tvrd je. Reci, molim te, sad smo komentarisali nešto u kolima, ti reče da ti se čak pokazao da je stabilniji, to je tvrđi kada staneš. A ti si čak, jesi ti imao aluminijski? Ne, imao sam iskono naduvavanje. Aha. Isto kao sup daska, ali to je verovatno generacija tamo negde. To je verovatno generacija pre jedno 10 godina, 12, tako je bio star čamac. Tako da ovo su poprilično mnogo bolji materijali. Da, bukvalno, ljudi, ako ste ikad probali sup dasku, Ovo je tvrdo kod daska. Da, zato se i zove daska, da. Sad vidite, zašto je bitno da se ne naduva skroz. Znači, ovdje gurnete malo, ovako zavučete ispod i onda kad se naduje i pod i ova kobaja sa strane, onda on ulegne dobro. Još malo kad staneš u toku duvanja, vidjet ćete, posle demonstrirat ćemo, onda ono što se kaže baš nalegne kako treba. Idemo ponovo. Mislim da je to okej. Tu kad uđe. Dobar. Ista priča, ventil, zavrtanje. Evo sam dobro. Ovo se nešto otvori tu, da. Otvori se, otvori. Za onaj dupli. Dobro. Da. Sad ide klasično dopumpavanje.
Na pumpi isto ovdje imate barometar. Ti reci, a kad treba se zgazi malo. Možeš malo, da ne ga nagazim. Nula. 5 vara. Još. Ide na 1 bar. Ali mi ga duvamo na 0,8, nema potrebe više. Pod ide na 1 bar. Tako je. Ovo sve ide na 0,3 bara. Komore. Komore znači na 0,3. Da. I ovako u ovome dobro imate čovjeka koji voli da pumpa, ali jednostavno meni ne da on. Pumpaj. Ko ne voli danas da pumpa, brat. Koliko smo ga... Evo da idemo, brat, sad ću odmah ja ti kažem. Evo, gledajte vi to ljudi, to je... Eto, znači bukvalno kao da ste na pravoj dasi, znači ne. Dobro. Druge. Daj sad malo, ja da pumpam. Brate, mislim moram ja da pumpam. Znači ova pumpa je ljudi fenomenalna. Dvosmjerna je i ovdje kad izvučete ovaj ovdje mali čepić, onda je dvosmjerna. Kad ne izvučete nije. Evo vidite ljudi, znači... Na 3? Na 3. To je na 3 PCI. Na trojčici sam, evo ga. 3 trojčice, 3 dvojčice. Napumpaj me ba. Piše neka specifikacija 3,6, ali pogotovo u letnje vreme nema potrebe ga preduvavati zato što se ugreje vazduh u njemu i sam po sebi on nabije još malo, bude tvrđi. Tako je. Eto to. Ovo sad kad je 10-12 koliko ima stepeni napolje može na... To vam je dobar tip, to vam je dobar tip. Naravno vi ćete pisati u komentarima sve što vas interesuje. Mi ćemo vam to odgovarati. Dobite baš onako relevantne komentare zato što kažem Vlada je imao, koliko si dugo imao mislim ne ovaj, nego svoj gumenjak. 4 godine, ali nije mu stajao u garaži, nego je lovio sam. Znači mi pričamo o gumenjacima za pecanje, ribolov ili ribanje kako bi se reklo u mojoj boki. Tako da dobit ćete tipove i vezane za neke male dorade što mi budemo radili. Na koliko ovaj? 3, to je to. Na 3,6. Koje budemo radili sve ćemo se obavještavati. Da, postoji ovdje i daska. Vidite, ovdje se... Jedna se dobije tamo. Ovdje se stavi i stavi se prije nego što se napumpa ova kobaja, tako i ova vamo, da bi ulegla. Jer kad napumpate prije nego što stavite dasku jače, onda ne može ona da ulegne. To je bitna stvar, recimo, da znate. Za konkretno ovaj gumenjak katamaran, Aqua Marina. Inače mi nemamo apsolutno nikakvo sponzorstvo za ovo. To ne znači da im nećemo tražiti. Barem onu električnu pumpu njihovu. Ali to ćemo da prenesemo svima vama koji možda razmišljate o nečem sličnom. Naše iskustvo, eto, da ne bi vi pravili neke greške koje smo mi pravili. Stopaj vreme. Je li to to? To je to. Evo ljudi, vidjeli ste jedan opušten, potpuno jedno opušteno pumpanje. Brzinsko, evo da imamo, znači nismo nešto, ali dobro, ali nije nešto smo sad mi kao mjerimo pa nešto. Vidjeli ste i sami, pričali smo. Evo ga. Samo se, 16:36, evo. Spreman za vodu. Iz auta, iz ovoga, evo stao je inače, da znate, Vlada vozi ovaj C3. Sve nam je stalo ovo što vidite ovdje, električna penta, štapovi, vesla, akumulator,
još štapova, kompletna oprema, sve je stalo tu i zato je ovo super. Šta nas je još privuklo, Vlado, beše? Najbitnije je po meni i za more i za ovaj ulaz. Znači ovdje zato što nema one, to nam se svidjelo jako, to jest meni. Bukvalno kad ulazite u čamac ulazite s prednje strane. Čak i na moru je dobar, ima dosta snimaka da ljudi skaču sa njega levo desno, ronioci i to koriste, tako da je super ulaz s ove strane, samo se nabacite, uđete u čamac. Druga stvar, platforma, mi smo rekli dimenzije, čamac je 3,35, kompletna dužina od do. Širina je 1,60 m u najširem delu, znači na kraju ovih balona ili ti kobasica. I ima jako dobru platformu za pecanje, tako da nas dvojica pecamo iz njega sasvim opušteno. Tako je. I težak je 30... Da li 3-4 kile? Da. Pokaži ljudima baš da vide taj, ako može da se... Da, katamaranski ide. Evo ljudi zašto je to bitno, to će Vlada stručnije. Jako mali otpor pravi zato što se naslanja uglavnom na dva balona. Znači pod je izdignut od, malo izdignut od vode, tako da verovatno pod 550 kg on prima, tako da verovatno kad ga natovarite sa 550 kg 4 čoveka leći će i ovaj deo na vodu, ali dosta je plovljivi, dosta je plovljiviji od mog koji sam imao. Tako da je jako dobro, vidjet ćete se vode kako... I ovo je super, recimo znam, ti kad si vuko ono ljetos kad smo bili u Grčkoj. Da, ovo je zaštite za eventualno naslanjanje na neki školjke, nešto, kamenčiće i to, što ima zaštitu za ovaj. Generalno jako je dobro urađen, svi spojevi su vareni, znači nisu lepljeni. To sam proveravao i sa mojim serviserom za gumene čamce koji mi je onaj servisirao i održavao. Tako da je da su stvarno mi smo prezadovoljni sa njim i sa kvalitetom izrade. Nigde nema nešto da je generalno mu je ovo drugi sad put na vodu. Da. Nigde nema nešto generalno da nam se ne sviđa. Da, bili smo na Drini, taj video što ste vidjeli prvi, to je bilo prvo bukvalno pecanje s njim, 2 dana. I vidjet ćete, kažem, nama je još sad izrađujemo točkove pozadi za lakše, kako da kažem, dovoženje do, recimo, vode. Mi smo sad ovdje imali idealnu situaciju gdje smo dovezli auto bukvalno na spust u vodu, ali recimo kad nemate tu situaciju, na plaži ili negdje drugo, kad ste sami, recimo, kad nemate Vladu da vam pumpa, onda i nosi, onda ovdje se montiraju točkići, 2 komada, vidjet ćete, mi ćemo sve to naravno izbaciti na kanalu čim to montiramo. I onda ih spustite, a kad ste u vodi dignete, ima na klik-klak na zupčanik, i kad ih spustite vi bukvalno za onaj kanap tamo uzmete i jedan čovjek vuče lagano, vučete skroz do vode, znači možete da vučete, što je super. Kad ste u vodi dignete, to ništa ne smeta, ni penti, ni ničemu. O penti ćemo naravno poseban video, tu ima dosta toga da se kaže. O akumulatoru također ide poseban video, sigurno vas to interesuje. Gdje smo se bili zeznuli kod prvog, u smislu zeznuli, pa vi čućete sve, da ne pričamo sada. I naravno to će vam sigurno biti interesantno da imate onako cjelokupnu jednu priču zaokruženu u glavi. Eto, mislim da je o čamcu sad dosta rečeno. Rećemo vam još danas u toku ribolova jest. Sad idemo malo da probamo nekog basonju, štuku, bandarčića ili bucovčića, šta god da cepnemo, pa eto, javljamo se, eto, pozdrav sa vode. Pozdrav. Evo ljudi, znači da vidite ulazak, to je stvarno mnogo dobra stvar. Ajde ovdje što se kaže, ovo je idealan prilaz, kako da vam kažem, ali zamislite negdje kad bude da nije tako, po kanalima ili jezerima, nebitno gdje ste, na moru, samo ovako, uđeš najupuštenije kao kad ulaziš u kuću. Eto, i odgurneš se malo veslom, brale,
ti si dobar.